IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। बजट मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। IMF का अफरात ज़र की शरह 5 से 7% के मुकर्ररा हदफ तक रखने का मुतालबा। पाकिस्तान 1.6% सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करे। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए। IMF के दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर अलामिया जारी। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखी जाए। इक्तिसादी पायदारी को बेहतर और तवानाई के शोबे में लागत कम की जाए। स्टेट बैंक अफरात ज़र को मद्देनजर रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। आइंदा माली ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखे जाएं। तामीरी बातचीत करने पर हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। अगला जायजा इजलास रवा साल की दूसरी छमाही में होगा। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट पेश करने के शेड्यूल में तब्दीली कर दी। तर्जुमान वजारत खजाना के मुताबिक वफाकी बजट 2 जून के बजाय अब 10 जून को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। 9 जून को मौजूदा माली साल का सर्वे जारी किया जाएगा। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। वजारत खजाना ने बजट शेड्यूल में तब्दीली कर दी। नया विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक बजट शेड्यूल में तब्दीली की वजह IMF से बजट पर मुज़ाकरात फाइनल न होना है। IMF के साथ बजट अहदाफ तय करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल हो गया है। आइंदा माली साल के अहदाफ वर्चुअल मुज़ाकरात में तय किए जा सकते हैं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़र सदारत अहम इजलास हुआ। डिपोर्ट हुए अफराद के खिलाफ FIR का इंदराज किया जाएगा। इजलास में फैसला डिपोर्ट होने वालों के पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। डिपोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पासपोर्ट के कवानीन को मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। मोहसिन नकवी का कहना है कि डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बायस बन रहे हैं। आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सलामती कौंसिल में मुसल्लह तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बहस के दौरान भारत को पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम का मुंह तोड़ जवाब। भारत को पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की आज़ाद तहक़ीक़ात की पेशकश को कबूल करना चाहिए था। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई। पानी जंग का हथियार नहीं है। भारत कश्मीरी आवाम की आज़ादी के जद्दोजहद को दखाने में मसरूफ़ है। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में मासूम बच्चों की जाने गई। भारत अच्छा हमसाया बनना चाहता है तो रियासती दहशतगर्दी बंद करे। बलोचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। बलोचिस्तान में मासूम बच्चों के खून से हाथ रंगने वाले दहशतगर्द और इनके नजरियाती और मालियाती सरपरस्त इंसानियत की बदतरीन मिसाल हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी में अमेरिका ने नुमाया किरदार अदा किया। मसला कश्मीर के हल में पेशरफ्त के हवाले से अमेरिकी सदर की कोशिशों की कद्र करते हैं। सिंध तास मुआहदे के हवाले से भारत का रवैया लाकानूनियत के एक तसलसल का मजहर है। सिंध तास मुआहदे में एक तरफा तौर पर मुआहदे को मुनक़ता करने या मुअत्तल करने की कोशिश या कोई शिक या गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। भारतीय पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा तसल्लुत पसंदाना सोच और मज़मूम मकासद की निशानदही करता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि खुजदार हमले में फितना और हिंदुस्तान मुलव्वस है। दहशतगर्दों को खुजदार हमले के खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। खुजदार में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में 6 बच्चे शहीद हुए। ये हमला स्कूल के बच्चों पर नहीं, हमारी इक़दार पर किया गया। भारत बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहता है। भारत खित्ते में अमन को सबूताश कर रहा है। Who told that how Hindustan is funding, planning and carrying out the terrorist acts in Balochistan. This cowardly, ghastly attack against our children on 21st May. This is that actual cruel, evil face of Fitnatul Hindustan. और फिर 21 मई को 6 मासूम फूलों को शहीद किया जाता है। ये पाकिस्तानी बलूचिस्तान के बलोच भी पूछ रहे हैं कि क्या इसका ताल्लुक है इस दहशतगर्दी का बलोचियत से। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये फितरा हिंदुस्तान है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है बलोचियत से। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि भारत ने जारहियत का नतीजा देख लिया। दोबारा करने का शौक है तो पूरा कर ले, हम तैयार हैं। दहशतगर्दों का ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं है, ये कभी कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दों को पता है कि वो कभी बलूचिस्तान को अलहदा नहीं कर सकते। बलोच हमारे भाई और हमारे दिल का टुकड़ा हैं।
انہوں نے بہت سی assumptions کی تھی نا, آئے رزلٹ دیکھ لیے, دوبارہ شوق کرنا دوبارہ آ جائے, ہم تیار ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ کہا تھا ان لوگوں کا بلوچستان سے, بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی, یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ جو ایک کھوکھلا نعرہ لگاتے ہیں کہ علیحدہ ہو جائیں گے, کبھی بھی علیحدہ نہیں ہو سکتے. بلوچی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دل کا ٹکڑا ہے. فتنہ الہندوستان ہے, یہ بلوچستان کی ترقی کے مخالف ہے, یہ بلوچستان کے نوجوانوں کے مستقبل کے مخالف ہے, یہ ان کے دشمن ہے. ہندوستانی ڈیزائن کا یہ جو ایک ظالمانہ ڈیزائن ہے ڈی اسٹیبلائزیشن کا, اس کا اعلی کار نہ بنے. افغانیز اینڈ پاکستانیز are not only two Muslim brotherly countries. We consider them as our brothers, ہمارے بھائی ہیں, ہمارا ہمسایہ پڑوسی اسلامی ملک ہے. اس کو آپ, اس حقیقت کو آپ کبھی نہیں ختم کر سکتے. ویلکم بیک. اپریل میں بجلی کی پیداوار میں اضافہ. گزشتہ ماہ 2025 میں بجلی کی پیداواری لاگت میں سالانہ بنیادوں پر 8% اضافہ ہوا. تفصیلات کے لیے ذیشان یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہے. ذیشان, بتائیے گا اب کتنا اضافہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, اپریل کے مہینے میں بجلی کی جو پیداوار ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, اور اس کی مین ریزن یہی ہے کہ بجلی کے قیمتوں کو جو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ ہے ان کو مینج کیا گیا تھا, لیکن اسی ماہ میں دوبارہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کے مد میں بجلی مہنگی ہو رہی ہے. تو دیکھا یہی جا رہا ہے کہ آگے جو پیداوار ہے اس میں کمی آئے گی, لیکن جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق اپریل میں بجلی کی پیداوار گزشتہ 8 ماہ میں سب سے زیادہ رہی ہے. اور اگر سالانہ بنیادوں پر دیکھا جائے تو اس میں 22% اور ماہانہ بنیادوں پر 25% اس میں اضافہ ہوا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بجلی کی جو پیداواری لاگت ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے, جس میں سالانہ بنیادوں پر 8% اضافہ ہوا ہے اور ماہانہ بنیادوں پر 5% اضافہ ہوا ہے, وچ انڈیکیٹس کہ آگے آنے والے دنوں میں بجلی کی یہ طلب جو ہے اس میں کمی ہوگی, کیونکہ گرمیاں بھی آ رہی ہے اور لوگ سولر پر بھی شفٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ مجموعی طور پر اس تمام تر صورتحال پر جب ہماری بات چیت ہوئی کہ جو رواں مالی سال ہے یہ بجلی صارفین کے لیے کیسا رہا ہے, تو وزارت توانائی نے موقف دینے سے بھی انکار کیا. وہ حکومت کی جانب سے اقدامات اٹھائے گئے تھے تاکہ بجلی کی طلب میں اضافہ ہو, اور اگر بجلی کی طلب میں اضافہ ہوگا تو بجلی کی قیمتوں میں کمی آئے گی. لیکن اس دفعہ پھر یہی انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ جو بجلی کی طلب ہے اس میں کمی ہوگی, لیکن جو رپورٹ آئی ہے وہ اپریل میں زیادہ اس نے شو کیا ہے کہ بجلی کی پیداوار ہوئی ہے. جی, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایتھلیٹ مونا خان اور کوچ محمد یوسف کی ملاقات. ایتھلیٹ مونا خان اور کوچ محمد یوسف نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو گولڈ میڈل پیش کیا. مریم نواز نے ایتھلیٹ مونا خان اور کوچ محمد یوسف کو 5-5 لاکھ کے چیکس دیے. ایتھلیٹ مونا خان کو 42.2 کلومیٹر طویل لندن میراتھن 2025 کو مکمل کرنے کا اعزاز حاصل ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے مونا خان کی درخواست پر ٹی شرٹ پر دستخط کیے. مونا خان نے مریم نواز کو سندھ کی اجرت پہنائی اور پینسل سکیچ پیش کیا. مریم نواز کہتی ہیں کہ ایتھلیٹ مونا خان نے ثابت کیا کہ خواتین کھلاڑی کسی سے کم نہیں ہے. پنجاب حکومت خواتین کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کے مساوی مواقع فراہم کر رہی ہے. پاکستان کے ایتھلیٹس اور کھلاڑی دنیا بھر کے میدانوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں.